कौशल साहित्य संस्कृति एकाडेमी 2011 प्रबंध विभाग लगे आज सम्मानित करवार के जाऊँ आमर साहित्य जड़े पुरखा लोक संस्कृति और भिन्न भिन्न विभाग मान लगे गवेषणा करतुवा प्राबंधिक डॉक्टर तुलगोविंद बिसिंग को मुई डॉक्टर बिसिंग को अनुरोध करमे मचान पर के आए आउर मानपत्र पढ़वार लगे फेर गए प्रद्युम्न बाबू को अनुरोध करमे तुलगोविंद आलिया को सम्मानित करवार लगे मुई अनुरोध करमे कौशल साहित्य संस्कृति एकाडेमी कार्यकारी सभापति श्रीयुक्त नरेंद्र कुमार मिश्र IAS से आसिक डॉक्टर बिसिंग को मान ले मानता डॉक्टर तुलगोविंद बिसी कोसलीपुरिया टिटलागढ़ बलांगीर महाशय आपण एके संगे जने कोसली प्राबंधिक गवेषक भाषाकर्मी पुराण रचयिता संपादक कवि कथानिकार प्रसार भारतीर गीतिकार आदिवासी संस्कृति सुरक्षा लगी संस्था प्रतिष्ठाता आपण 1978 साले कोसली भाषा आंदोलन लगी निजर संपादना की बाहर करसन कौशलसी पत्रिका आपण कोसली भाषा के अष्टम सूची न शामिल करा हो बोली पहला करी 1986 मसीहा राष्ट्रपति के पठासन स्मारक पत्र आपणकर कोसली भाषा सुंदरी कोसली व्याकरण विभाग के गोटे महान दान आपणकर संपादना थी कौशल रत्न प्रयोगदत्त जोशी लिखित कोसली भाषा संक्षिप्त परिचय और इंद्रमणि साहू लिखित गौलिया रामायण दुईटा अनमोल कृतिया भाटोचारण साहित्य संस्कृति एकाडेमी मायन दे निज के धयन और गर्वित अनुभव छे। धन्यवाद। दुई पद कही करे आमके उद्बोधित करबे। दे देवतार सुना माट सोनपुर अमर माटी के मोर 60 शरण सही जुआ इस शहर तो जेते दे देवता अच्छन जने जने कर शरण पसले बेल बुड़ी जावा से लगे 100 गुटे बुड़वा के भूमि नु भूमा तक जेते दे देवता पूरीजन सोनपुर संपु मुई 60 शरण सही जुआर करुचे आ सोनपुर सुना पो सुना जी माने सुना बह माने सुना माँ माने जेते अच्छन सिहान जुआन संपु मोर मानता सोनपुर मोर लगी नुआ नुहे यहाँ मोर मौसा घर खमेश्वरिया पुरई मोर मौसा मुझे निजे आसिक 4-5टा बोली यात्रा निजे करे जिते बेले मोर मौसा बेमार पड़ी थे आमर बुलू से बेले छुआ थिला एवं जे खमेश्वरिया पुरई देजे तेल नदी देखले पाखे अच्छे मनमुंडा तार पाखे मोर ससुर घर गाँ खैरमा मोर ससुर घर गाँ से मुई गाँव पुओ भी ई गाँव जुए भी से मुई पदे पदे इे सियाड़े कहले भी किए मत दुख मना नहीं हुआ किए गोटे मत जी काना बोलवा मुझे कहीं सलाह बोले भी से मैंने दुख मना नहीं हो पार तो मुई बड़ा डरसी सम्मान मान मोर बाके फुलमाल दे पकाले मुई भावसी आम जनता धान मड़ाला बेले दाई बलद मान को झुरसु इटा सेंदा तो तु आर धान मड़ा मुई टे भावी बोले गोटे सम्मान मोर लगे आसवा मुई यार भावी नहीं पार फेर लगमी चुकला बागी तो तु कहीं भाबू तु नहीं भावी पार ये काम कर इटा अर्थ है सेटा
আর এই যে পছরা খনে উড়াই দেলে মতো উন্ধুকুপু হেলা বেল লাগছে, নিশ্বাস টিকে ইয়াড়ে সাড়ে হেলা বেল লাগছে। আর মুই মোর মনের কথা সবুতি কইছি, মুই যাহা যাহা বি করি আসিছে যেনে যেমথি অভাব দেখিছে মুই তাহা করিছে। মুই গীত যেতেবেলে লেখিছে ভাষার অভাব দেখিছে, আমার ভাব জেনে করে কেনতা গীত হবার কথা মুই গীত লেখিছে। গবেষণার যেন ভাবর অভাব দেখিছে, খুঁজবার অভাব দেখিছে, মুই সেনা গবেষণা আরম্ভ করিছে। গোটে গোটে শব্দকে নিয়ে গবেষণা হয়ে পারবা, শব্দ গবেষণা একদম আরম্ভ নেই হই। মুই পহলা কোশলি দিয়ে আরম্ভ করি, সেলাগি কোশলি শব্দ গবেষণা মোটা বাহারুলা। কোশলি লোক সংস্কৃতি কোষ এবে সারা ভারতের যেতে ভাব সবু ভাব কৌশল ভিতরে আছে। আর কৌশল আন্দোলন কোশলি ভাষার কথা গোটে মহাভারতীয় চেতনা, ই কথা কে এব তক বুঝে না পারবা। সবে ভাবুছন এটা গোটে কের ভাষা, এটা গোটে মের ভাষা নয় বলিকি, আর উপভিতরে সমস্তে রয়েছ। এমতা করে সে আমি তার আবরি করে রয়েছে যে আমি সে ভিতরে নিজকে নিজে পাশরি যাচ্ছু। তো দেখুন প্রাচীন ভারতের যেতকি জনপদ লা সে ভিতর 16টা মহাজনপদ লা। 16টা মহাজনপদ ভিতরে কৌশল গোটে মহাজনপদ, সে ভিতরে গোটে কৌশল ভিতরে গোটে লঘু জনপদ লা তৈতিলিক মহা, হেন্তা গোটে লঘু জনপদ লা কলিঙ্গ। কিন্তু এবে কলিঙ্গ উৎকল না থি ওড়িয়া যেতকি জাগুছে, যেন দিন আরম্ভ হেলা ওড়িশা প্রদেশ কেই কেতবেলে কৌশল কথা সোর নাই করি। সোনপুর মাটিকে আসিকি বড় 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 কথা ঐতিহাসিক মানে গবেষণা করেছন, বিদ্বান মানে অছন, ইনে প্রাচ্য বিদ্যানগর মানে অছন, আমার ইয়ার লোক মানে বড় বড় সাহিত্যিক হয়েছন। কেই কেতবেলে কৌশল শব্দকে নিয়ে গর্ব অনুভব নাই করি কিংবা নাই কহি যে ওড়িশা ভিতরে কৌশল সংস্কৃতি আছে, কৌশল ইতিহাস আছে। যেতবেলে কথা পড়িছে যে ওড়িশার বিধানসভা ভিতরে বি ওড়িশার নাকে কলিঙ্গ করবার লাগি বাহারিছন কি উৎকল করবার লাগি বাহারিছন। মুই সেমানকু কহিদেবাকে চাহে যে এবার ওড়িশার যে ভূগোলকে যদি দেখব, তার প্রজাতিক ইতিহাসকে যদি দেখব, 15 ভাগ হচ্ছে কলিঙ্গ, 50 ভাগ হচ্ছে কৌশল, আর বাকি ভাগ হচ্ছে উৎকল। ভাল করে ঐতিহাসিক মানুষ আন আর সেমানে গবেষণা করু। যদি তোমার সেদিকে প্রাণ আছে, খড়িয়ার মাটিকে আসিকি তুমি উঠাউছ, উঠরে উঠরে উৎকল সন্তান বলি করি তোমার দম আছে, বালেশ্বরে কহিপারব, তুমি ভদ্রকরে কহিপারব উঠরে উঠরে কৌশল সন্তান বলি করি। রাজা মহারাজ মানে তাকনু বুদ্ধি শিখ। মদনপুর ଥିଲା রাজধানী, যেতবেলে তাকে রাজ্য বড়িগলা কেন্দ্র অঞ্চলকে যাই করি রামপুরে রাজধানী কলে। পাটনা গোটে ଥିଲା রাজধানী, পাটনা রাজ্য যেতবেলে বড়িগলা কেন্দ্রস্থলকে যাই করি বଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା রাজধানী। জুনাগড়ে রাজধানী ଥିଲା, যেতবেলে রাজ্য বড়িগলা ভানিপাটনাকে আসিকি ହେଲା রাজধানী। সেন্তা মগধ ଥିଲା কেন্দ্র, কোশল ଥିଲା কেন্দ্র, সে মিশিଥିଲୁ। কিন্তু তুমি কাଣା কর তরাপটিয়া রাজধানী কল, তুমি মঝামঝি রাজধানী কর, ওড়িশার না কৌশল কর, আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে আসবে। ওড়িশার না হবা কৌশল, মঝিরে রাজধানী হবা। কৌশল কাহি গলা দীর্ঘ 63-70 বর্ষের ইতিহাসে যেন উৎকল কলিঙ্গ আর কৌশল মিশিকর ওড়িশা হয়েছে, সে কৌশল কাহি গলা খুঁজিকর মতো উত্তর দিও। ওড়িশার সব বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক, ইতিহাস সবে মহানদীতে নুন বিলিগলা বাগির, সমুদ্রে নুন বিলিগলা বাগির আমার বিলি যাবার নাই ন। আমি চিত্রকলা হয়ে রহমু, আমি মহানদী হয়ে রহমু, সেলে মোর খোঁজ। মুই গোটে বহি লেখি আপন পাখে পাই যদি মু কহি না পারে। প্রাচীন ভারতের 16 মহাজনপদ কৌশল, সে বহিটা পড়ু কেন কেন কৌশল লা সে কথা আপনি জানবে। এবে আমি ভ্রমিত করবার কুয়া যাচ্ছে যে উত্তর কৌশল যেটা সেটা লা কৌশল, আর এটা কৌশল নাই। তাই যদি উত্তর কৌশলটা কৌশল লা আপন মানে জানিছ, মু অধিক চর্চা নাই করে মতো 2 পদ কহবার লাগি কইলে মুই জবাব কহিলি ন কেতে পদ। তো মু গোটে কথা খালি কହୁছে, প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক রাজকন্যা মানকর না সে দেশ রাজ্যর হিসাবে হউতিলা। মিথিলার মৈথিলি, কেকর কৈকই, কৌশলর কৌশল্যা, এসব জায়গা সুমিত্রার সুমিত্রা আপনার মানে জানিছ। তো দশরথ রাজা তাকে বহনকে বিয়া হয়েছিল, আর কেনতা সে কৌশল্যকে বিয়া হয়েছিল সে। তো সে 2 ভাই বোন বলে তুমি মানব, তো সে কৌশল্যকে যদি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার কৌশল লা তো সে তাকে বহনকে বিয়া হয়েছিল। এতে সংস্কার লা সূর্যবংশরে। তো সে কৌশল্য দক্ষিণ কৌশলর ঝিও লে। ইনে ভানুমত বলে গোটে রাজা লে, সে লে নিঃসন্তান। সে মরিগলা পরে সেটাকে তাকে শ্বশুর পাইলে, শ্বশুর ঘরর আড়কে জুয়ে মার্গ টিকে বেশি স্নেহ দিছি, সেলে সে তো বঁধা বাঁধি নেই গলে চাল মিশাই দৌ। মিশালা পরে বৃদ্ধ পর্বতকে ধরিকি 2টা কৌশল হলা।
दक्षिण कोशल उत्तर कोशल है माई कोशल मूल कोशल है दक्षिण कोशल तापर जेन 4टा पोर 8टा पिला हेले से माने 8टा कोशल विभक्त कले कहीं दूर तक कोशल फैली करथिला एबर अधा भारत हे जीवा भारत बाहर के भी कोशल थिबा इटा हला कोशल संस्कृति एडे बड़ महान संस्कृति तमे ओडिया रे लिखुछ ओडिया संस्कृति भितरे ओडिया लोक संस्कृति भितरे केने केनता टिके रचे भाट मानकर कथा टिके थिबा जे से भाट माना थिले रजा हरिया भाट बोली करी भाट केते प्रकार थिले कोशल रे राजस्थान रे मगध रे 3टा प्राचीन राज्य रे भाट माने पूरी करथिले आर एबे भी पश्चिम ओडिसा रे 12-14 प्रकार भाट अछन चारण अछन देवगुनिया अछन लक्ष्मी संस्कृति इनो आरंभ होइछि सुवर्ण प्रभास सूत्र दीड़ा पृथ्वी परिवर्तन बोली गोटे प्रकरण अच्छे जदि आप पढ़े सेन प्रमाणित हेबा जे लक्ष्मी जाइछन दक्षिण कोशल विवर्तन होइछे लक्ष्मी कलटा तापर जे पूर्व ओडिसा के प्रथम पीठ थिला सेटा गवेषणा नहीं हुए जेनटा सारा भारत रे ओडिसा के 1 नंबर रखी पारबा और से 1 नंबर उपादान सब दक्षिण कोशल भितर अच्छे पश्चिम ओडिसा भितर अच्छे एब तक ओडिसार इतिहास विद माने संस्कृति विद माने लेखनकार माने केही से ऊपर गवेषणा नहीं करबार उद्देश्य मूलक भाव से सब छाड़ी दिया है से आमर गवेषणा आरंभ होइछे और एब तक आमर से गवेषणा के पढ़ुचन पढ़ी रखी दौचन कई तार उपरे नजर नहीं देवार भल करी जानी सुनी करी सेथिले भी आमर दुख मना नाइन न कि सुख मना भी नाइन आम आमर काम कर चलीचु गोटे गोटे शब्द रे आपण माने देखुन ये जन सब जाक स्वाभिमान जेटा केशवरंजन बाबू कहले से स्वाभिमान थिबार कथा जे से शब्दटा माटी रू तार भाव के नहीं कि नहीं तार प्राण अच्छी कि नहीं तार आत्मा अच्छी कि नहीं तेबे जी हेबा एबे रेरेकार हिसाब कोशली आंदोलन चली से आंदोलन भितर गीत भी होउछे कैसेट भी बाहुछे ड्रामा भी होउछे सब होउछे किंतु भाषा भाषा कहिछे जेन मौलिक भाषा कहिछे तत्सम तद्भव गान देशज भाषा कहिछे तापर आमे आर गोटे भूल गान करूछु जेन माने जेन इलाका रे अछि जेन पंचायत रे जेन गाँ रे सेनो जेन आमर भाषा आम बहु जानमा एवं आमे जानिछु आमर हाते कलम अछि आमे लेखक बोली ताहाके मानकीकरण करूछु एवं शंकर ऊपर ताहाके आम लदी दउछु इटा नहीं बाय जनता ओडिसा नो हम वर्तमान अलगा हेबा जाउछु ओडिया भाषा अलगा कोसली भाषा अलगा बोली कहूछु सोनपुर काम कला बेले टिटलागढ़ काम कला बेले बलांगीर काम कला बेले पाटनागढ़ काम कला बेले समलपुर बरगड़ा काम कला बेले आमको देखबार पड़वा खड़ियार बाई नुआपड़ा बाई 700 डंगरला फामू रामपुर तक भाषा केन रूप रे कते से माने केन शब्द भंडार तैयारी करूछन केनता से माने कथाबार्ता करूछन भाषार वैशिष्ट्य आमे ने तैयारी करूछु गोटे उदाहरण मुझे आपको देमी आमर कोसली भाषा रे ओकार जे रहे उकार रहे से बोले हम कहूछु अनेक भाषा विषय लिखिछन जे गोड़ नहीं हो गुड़ आपण मान को मु कहि देबा ले चाहू जे गुड़टा जति अंचल वैशिष्ट्य शब्द उकार भवन सेनु 4 गुणा अंचल गोड़र शब्द अछि आपण जे जूनागढ़ जिवे कलमपुर जिवे जयपाटना जिवे सियाडे आपण जे नवरंगपुर बाहितक जिवे से तक हमर कोसली चक अछि नुआपड़ा नु धरबे सिनेकेला टिटलागढ़ टेकी देबे टिटलागढ़ तो गुड़ अछि सियाडे टेकी देबे सोयला ना सुईला सुई जुगा बोले सोयला ना जगी जुगीगा ये जन शब्दटा केन हिसाब रे नेबे प्रजातिक शब्द आसुची एथनिक लैंग्वेज गुडा को आसुची ई सबु के नै करेसी आर एति आपण माने मन रखू जे आमे हेते भाषाविद न हो जे गोटे भाषा के मानकीकरण करबा लागि निजे बाचस्पति हे जिमा आमर भितर पानी जन्म न हेबा आमर भितर बाघट जन्म न हेबा बहुत समय लागबा आर पृथ्वी केनसी अंचल रे गोटे कमिटी बसकर भाषार मानकीकरण नहीं है अब तक नहीं हेबा आर नहीं भी हे पारे एटा गणतांत्रिक समय सब गण भाषा के आपको स्वीकृति देवा पड़वा तार भितर कोसली भाषार जेन व्याकरण फॉर्म रहबा जेन व्याकरण श्रृंखला रहबा निजर जेन आमर देशर शब्द भंडार रहबा आमर उच्चारण जेन ध्वनि वैशिष्ट रहबा सेटा ही आमर भाषा के स्वतंत्र भाषा बोली प्रतिपादित करबा सेतिले ओडिया के अनुकरण करबा नहीं पड़े कि कहा के हमको छाते पकाबा नहीं पड़े आमर स्वकीय शैली रे आमे जिमा आ सेतिरे सबु रहबा सेटा बहुत चर्चार विषय।